तिरंगा संकल्प यात्रा ने आगळ વધારવા હેતુથી દેશવાસીઓમાં ફરી એક વખત એકતા અને રાષ્ટ્રભાવનાની લહેર સમગ્ર દેશમાં જોવા મળી રહી છે। ત્યારે અમરેલીના બગસરા શહેરમાં આવેલ મેધાણી હાઈસ્કૂલ ખાતે ધારી બગસરા ધારાસભ્ય જેવી કાકડિયા, નાયબ મુખ્ય દંડક કૌશિકભાઈ વેકરિયા, સાંસદ ભરતભાઈ સુતારિયા, પ્રાંત અધિકારી શ્રી કેવી નંદા સાહેબ, મામલતદાર આરજી ઝાલા सहित अधिकारीओ અને પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં હર ઘર તિરંગા યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું। હર ઘર તિરંગા યાત્રા શહેરના ગોંડલિયા ચોક, વિજય ચોક, મેઇન બજાર, મામલતદાર કચેરી સહિત વિવિધ માર્ગો પર તિરંગા યાત્રા સાથે નીકળી દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો, જેમાં જિલ્લા ભાજપ મંત્રી મનોજભાઈ महिडा, महिला मोर्चा प्रमुख रंजनबेन गोहेल, बगसरा शहर भाजप धीरुभाई कुडडिया, तालुका भाजप प्रमुख प्रदीपभाई भाकर, नगरपालिका पूर्व प्रमुख एवी रिबिडिया, तालुका पंचायत प्रमुख प्रतिनिधि बाबूभाई बाकरडिया तेमज नगरपालिका तमाम सभ्यों, तालुका पंचायत तमाम सभ्यों, सरपंचों और भारतीय जनता पार्टी होद्देदारों, कार्यकर्ताओं उपस्थिति में हर घर तिरंगा यात्रा में उपस्थिति में आन बान और शान प्रतीक तिरंगा ने सलामी आपी भारतना शौर्य, शांति और समानता उत्पन्न करती भाव साथे तिरंगा यात्रा आयोजन करवायुं। देशभक्तिना रंगे रंगाय ने अपना देशना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबे हर घर त्रिरंगानो जे कार्यक्रम आप्यो छे एना भागरूपे बगसरा मुकामे आजे खास त्रिरंगा यात्रानो आखो कार्यक्रम राख्यो तो। कार्यक्रम में जिल्लाना तमाम आगेवानो, संसद सभ्य अमरा कौशिकभाई वेकरिया ने उपस्थित तमाम प्रकारना भाजपना आगेवानो बधाए हाजर रह्या हता अने गाममांथी पण तमाम प्रकारना आगेवानो, भाईओ बहनों बधाए हाजर रही अने त्रिरंगा यात्रा काढी हती। आ यात्रा खूब ज सफल रही अने ज्यारे मोदी साहेबनो ध्येय छे ज्यारे देश प्रत्येनी लागणी उत्पन्न करवानो त्यारे ई लागणी लोको सुधी पहोंचे अने लोकोने राष्ट्र प्रत्येनी त्यारे लागणी अने गौरव थाय एवो कार्यक्रम आज साहेबे आप्यो छे। त्यारे एना भागरूपे आज आखा जिल्लामां आगेवानोनी धारासभ्योनी हाजरीमां आ कार्यक्रम योजाई रह्यो छे। उपस्थित अमरा सांसद भरतभाई सुतरिया, अमरा नायब दंडक गुजरात विधानसभाना कौशिकभाई वेकरिया अने गामना तमाम आगेवानो, शहेरना आगेवानो, जिल्लाना आगेवानो, तालुकाना, जिल्ला पंचायतना सभ्यो, तालुका पंचायतना सभ्यो, नगरपालिकाना सभ्यो, प्रमुखश्री अने गामना तमाम होद्देदारो आ शहेरना अने बगसरा तालुकाना यात्रा मेघाणी हाईस्कूलथी शरू करी अने त्रिरंगा यात्रा ठेठ नगरपालिका सुधी अने गाममां मेन बजारमां फरी अने खूब ज सारी अने उत्साहपूर्वक आ यात्रा संपूर्ण करी।